पुरुषों का रात नहीं है, लड़का लड़की साथ में सोया कि नहीं सोया है? आपका लड़की वो कोना का रूम में बैठा है कि नहीं बैठा है? लड़की बैठा कि नहीं बैठा है? कैसे बोलेगा साहब? आप मालूम नहीं तो मालूम नहीं है बोलो। हाँ वही तो हम था नहीं। हाँ, अब आपने एक बार बोलता है ओनर है, एक बार बोलता है हम मालूम नहीं है बोलते हैं। वो सब कैसे मालूम हुआ? अभी तक मैंने स्टार्ट आप वही तो स्टार्ट नहीं होकर कैसा लड़की बैठा वहाँ पे? कैसा लड़की बैठा है? एक जो लड़की था काला करके था, वो बच्चा लेकर आया। लड़की है ना, लड़की है वो लड़की किसका साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया वो आदमी मेरा साथ है। अभी मैं खड़ा कर दूं, खड़ा कर देगा। अरुणाचलाव साब्रै साबा हिन्जावखौ हमबाय लोगोफोर नंगौ बिसोरो हरनि समाव 1टा 2टा 12टाफोराव बिसोरो हराव ओंखारनानै मा खामानि मावो बिसोरो देहा फालांगि खालामो लोगोफोर नंगौ आथिं दोङो आखाइ दोङो बिसोरा इफोरबायदि खामानिखौ मावना जानानै गावनि बिमा बिफाखौ मानो लाजि फोनाङो गावनि लाइफ गावनि संसार जानायखौ मानो मान सन्मानखौ हानि खालामना लायो लोगोफोर नंगौ बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा बर'फोरखौबो नुनो मोनो गुवाहाटीफोराव बिसिना एक्सट्रा बिजनेस थायो लोगोफोर आं पार्लारफोरावबो नुनो मोनो नाम लानानै बुङा जों रावखौबो जों मिथिगौ जों नुबायानो थायो गुवाहाटीफोराव नाम लानानै जों रावखौबो बुङा हामा मोननो हागौ गावसोरनि बिमा बिफानि मान सन्मानखौ जानायबो हिन्जाव मानसि दङ जोंना बर' हिन्जावफोरा सानैसो पार्लार खुलिगोन पार्लारनि नामाव बडि मासाज खालामगोन नाथाय बिसोरहा ओरैबायदि मुस्लिम हारसाफोरखौ बे बडि मासाज खालामनाय इउन सेक्स पार्लारफोराव लाबोनानै बिसोरहा ओरैबायदि देहा फालांगि मानसि दङ ना नाम लानानैथ' बुङा जों रावखौबो मोनथिना लोगोफोर ओरैबायदि जों मोनथिनो मोनो सानैसो हमबायबो पुलिसा खाबायबो सानैसो मानसिखौ हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि इउन सेक्स पार्लार खुलिनायाव बिसोरहा आथिं दोङो ना गैया आथिं आखाइथ' दोङो मेगनथ' खाना नङा बिसोरो मेगनथ' नुयो मावना जानो हानाय अब्ला बिसोरहा बेफोरबायदि लासिसिं खामानिखौ मानो मावनानै जायो जि थाइसे कामायो जि थाइसे मोनो नों खस्थ' मावनानै जानायानो गोजोननाय लोगोफोर नों गावनि देहाखौ बेफोरबायदि लासिसिं खालामनानै फाननानै नोंहा मा लाब मा मोन्थाय दं नों फैसा मोननालाय मा जानो नोंलाय लोगोफोर नों बुंनानै नाय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै नाय नों जुदि गावनि बिमा बिफानि मान सन्मानखौ जानानै फैसा कामायोब्ला बेखौलाय मा खालामनो नोंलाय नोङो जि थाइसे मावदों नोंनि आथिं दोङो आखाइ दोङो नों मावनानै जा सिखाव खावनाल'सो जानाङा बा नों बेफोरबायदि लासिसिं खालामनाल'सो जानाङा लोगोफोर नंगौना नङा मोनथिबाय ना दा बेफोरबायदिनो अरुणाचलावहाय 3 4सो हमनानै मोनदों शेयार खालामनो थिननायलाय आं भिडिअखौ शेयार खालामना होनाय जाबाय आंनाव गासैबो बेफोरबायदिनो भिडिअ शेयार खालामगासिनो थाखायो गोबां मानसि जोंहा बर'फोरा गुवाहाटीफोरावहाय दङ आं बेफोरखौथ' दा बुंनो गोसो गैला नङा लोगोफोर गावनो एसे बुजिनांगौ देरबाय लावबाय गथ'थ' नङा बिमा बिफायाथ' उन्दैनिफ्राय फिसिबाय बिमा बिफाखौथ' नायनानै जानांगौ ना हिन्जावफोरा मा खालामो बेफोरबायदिनो माबा पार्लार खुलिगोन पार्लार खुलिनायाथ' थिग दोङो मोजाङानो बर' हारिया मोजाङै मावनानै जानायाव बिराद हेफाजाब होयो आंबो नाथाय बेफोरबायदि खामानियाव खिन्थु आङो हेफाजाब गैया दे लोगोफोर देहा फाननाय माबा फाननायफोराव बिराद गाज्रि मोनो आं लोगोफोर उन्दैफोरनि थाखाय बिराद गाज्रि जायो उन्दैफोरखौसो सोलोंनाय जायो लोगोफोर बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोब्लाना मालाबाबो हेगारनाङा इसोरनि थाखायनो जोंनि उन्दै गथ'फोरा गाज्रि जाजोबगासिनो जाय मानसिया गोरोन्थि खामानि गाज्रि खामानि मावदों बे मानसिखौ मालाबाबो हगारनाङा लोगोफोर डाइरेक्ट साजा होखा दै दा नागिरना लादों आं बारा बाथ्रा बुंला गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो थेंक इउ सो माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरबाय बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो दै लोगोफोर दे भिडिअखौ नायना ला दान्दिसे माबायदि जाथाय पुरुषों का रात नहीं है, लड़का लड़की साथ में सोया कि नहीं सोया है? आपका लड़की वो कोना का रूम में बैठा है कि नहीं बैठा है? लड़की बैठा कि नहीं बैठा है? कैसे बोलेगा साहब? आप मालूम नहीं तो मालूम नहीं है बोलो। हाँ वही तो हम था नहीं। अब आपने एक बार बोलता है ओनर है, एक बार बोलता है हम मालूम नहीं है बोलते हैं। वो सब कैसे मालूम हुआ? अभी तक मैंने स्टार्ट आप वही तो स्टार्ट नहीं होकर कैसा लड़की बैठा वहाँ पे? कैसा लड़की बैठा है? एक जो लड़की था काला करके था, वो बच्चा लेकर आया। लड़की है ना, लड़की है वो लड़की किसका साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया वो आदमी मेरा साथ है। अभी मैं खड़ा कर दूं, खड़ा कर देगा। तो वो कोई अगर अच्छा आपको ओनर रोको, आपको थोड़ा देर आप लेडीज है ना। अच्छा आप ओनर है। अच्छा तुको कोई यार बोलो कि ছোৱালী আছিলে নাই তুকো আছিলে নাই ডাইরেক্ট কো ছোৱালী আছিলে নাই রিপোর্ট মই কিন্তু থৈতো ভিডিও দিম হ্যাঁ নাই আপনালোকৰ ছোৱালী আছিলে নাই কথা দেখো এই সুগৰ ৰুমত নাই তো
যদি মই ভিডিঅ' দিম না ভাড়া লয় হেল্ল' আপুনি এইটো মিছা কথা নক'ব দেই। আপোনাক মই চিনি পাওঁ হ'লেও মই কৈছো আজি মই সমাজটো মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে লিখা কৰিবৰ কাৰণে মই কৈ আছো। আমি লগতে ইয়াত আহি ইয়াত মিচিং মাঙে মিচিং এগারটা ইমানো আনা কামা সিটো ইমাজরে এগারটা তো বিগল উড়াক না মোর দলং কোন আনিয়ে দে দলং আই তো मेरा नाम जानवी है। ये बिजनेस यहाँ कब से खुला है? ये बिजनेस मैंने अभी तक कुछ ओपनिंग किया ही नहीं है सर। ये अभी जस्ट स्टार्ट होने में अभी और 1 महीना लगेगा, अभी बना ही रहा है। यहाँ तो ढेर सारे 2 नंबर धंधा चलते हैं। नहीं जो नहीं, हम हमारे कभी माल नहीं में- देखा है और नहीं मैं जानती हूँ इन सब का बारे में। पब्लिक का कहना है लेकिन पब्लिक का कहना होने से आप लोग अगर मुझे जबरदस्ती बोलने बोलेगा तो आई एम सो सॉरी। मैंने अपना आँख से देखा नहीं और मैंने ये सब चलाया भी नहीं। हम तो आता है शाम को 1-1.5 घंटा के लिए आकर चला जाता है अपना लेबर लोग को पेमेंट करके। अब मेरा लेबर लोग को भी बुलाकर पूछ सकता है। আজি তো 4 ছোৱালী আছে आज यहाँ चार हम लड़कियाँ था थे। क्या आप लोग जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हम था নাই क्या? নাই আমি নাজানো কিন্তু ইয়াত 4 ছোৱালী আছে। देखिए আপুনি ইয়াত सुनिए, ইয়াত কোনে থাকে আপোনাৰ দিনত কোনে থাকে दिन में कौन रहते हैं? কোন रहते वो संजय दादा रहते हैं, हम लोग का कुक हाय इधर ही है, देख लीजिए। हम लोग का कुक रहता है। लेकिन देखो यहाँ में 1000 लड़का आता है, नदी किनारे में आता है, रिजोर्ट में। আচ্ছা ইয়াত হোম স্টে কৰিছে কিমান কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে देखिए होम स्टे का बात मैंने आप लोग से इसलिए क्लियर किया था, लड़का लड़की आने से मैं रूम दे सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि हम लोग का पास लाइसेंस है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं मेंटेन किया कि नहीं अभी तक होटल ही स्टार्ट नहीं किया है। रूम में तो सारे होटल स्टार सारे होने कपड़ा के है। पहले से यहाँ वो 2 नंबर बिजनेस धंधा चल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप अगर ऐसा सोचते हैं 2 नंबर बिजनेस चले तो आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ चाहिए आपको क्योंकि हम तो था नहीं, हम नहीं जानते। आपको तो प्रूफ चाहिए नहीं, आप लोग जबरदस्ती ऐसा हो रहा है कि आप लोग मेरा ऊपर में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं ये जानती भी नहीं हूँ क्या होता है 2 नंबरी बिजनेस। अभी तक ये होटल भी स्टार्ट नहीं किया है, ये तो दुकान कर रहा है, अभी रेडी करेगा दुकान के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आपके रिसोर्ट में ढेर सारे कंडम मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम नहीं जानते हैं। आप मेरे तो आप कौन जानते हैं? आप अब लड़का लड़की आकर फेंका होगा, फेंक कर चला गया होगा, हम कैसे मालूम होगा? क्या लड़का देखिए, लड़के आने के लिए ऐसे करने के लिए दिया हमको था अगर क्या? मालूम होता तो हम अपना रिजोर्ट को सफा करके नहीं रखता, सफा करके रखता कि नहीं रखता? अब क्यों अलाउ किया है ऐसा अभी करने के लिए? सप्ताह 10 दिन से अब ये ले चुका है। अच्छा रैलीबाजी मालिक करने के लिए चुका होटल है, खिलाएगा। लेकिन आप क्या उसमें बनाया प्रॉब्लम नहीं का है। मालूम नहीं है? अच्छा ये होटल रानीबाजी के लिए है क्या? नहीं, हम लेकिन रजिस्टर क्यों? की वो क्लियर नहीं किया, वो मेरा गलती है। हम लोग मिला स्पॉट पे आप फिर भी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो हाँ, वो देखिए जो हम लोग लड़का लड़की को दिया था वो हम लोग का गलती है, हाँ, क्योंकि हम लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, वो हम लोग का गलती है। लेकिन लड़का लड़की लोग आकर ये सब कर गया, फेंक कर गया, वो हम लोग नहीं मालूम है। आप बोला है यहाँ पे लड़का लड़की नहीं आता है हम बोला है कपल्स आता है, कपल्स आता है। हम उस टाइम भी बोला लड़का लड़की कपल्स आता है, लेकिन मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, वो मेरा गलती है। वो दुकान कंप्लीट होने के बाद में हम रजिस्टर मेंटेन करेगा। हम बोला মোৰ নাম সঞ্জয় দাস। আজি যে 4জনী আছিলে কৰ কৰ আছিলে বোলে মই গম নাপাওঁ, মই কোকমেনৰ ভিতৰত কাম কৰি আছোঁ। ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে নাই ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে নাই কৰ কৰ আহে ৰেজিষ্টাৰমেণ্ট এতিয়া আমাৰ এটা মেনেজাৰ আছে, সি গ'ল। আচ্ছা ইয়াত এই যে ল'ৰা ছোৱালী থাকে নাথাকে? ল'ৰা ছোৱালী আহে, ৰুম লৈ থাকে, লাইচেঞ্চ আছে, আমাৰ মালিকনি অৰ্ডাৰ দিছে, লাইচেঞ্চো আছে। কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আহিব ৰুম ল'ব পাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত চলিছে আহি থাকে। কৰ ছোৱালী কৰ ল'ৰা আহে? ক'ৰ ধেমাজিৰ পৰা আহে, চিলাপাথাৰ পৰা আহে, মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে। ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় এটা চলাই আছে ইয়াত, নাৰী মই মানে ব্যৱসায়। না ৰুম মানে ৰুমত যে ছোৱালী মানে ৰেঞ্জ দিয়া হয়, মাত্ৰ মানে 1000 টকা লয় মাহেকত মাহত নহয়, এদিনৰ এনেকুৱা। কেইজনী ছোৱালী আহে থাকে? থাকে মানে কোনো ক'ব নাই, কেতিয়াবা এটাও আহে, কেতিয়াবা দুটাও আহে। 1000 1 ঘন্টা এগনো নহয়, আপোনাৰ থাকে যেনে ৰাতিপুৱা আহিলে যে সন্ধিয়ালৈ থাকে, বা নাইট থাকে, ৰাতিপুৱা যায় যে। কৰ কৰ পৰা আহে বোলে বহুত পৰা আহে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহে। আজি কেইজনী আছিলে পুৱাৰ ভাগত? আজি আহিছিলে 2-3জন আহিছিলে। কেই ঘণ্টা থাকিবলৈ গৈছে? কেই ঘণ্টা মানে আপোনাৰ এনেকুৱাই ধৰক
3-4 ঘণ্টা ৰখিলে আকৌ আমাৰ তাত খোৱা পোৱা নাই গুচি গ'ল। আচ্ছা ইয়াত ছোৱালী কিমানজনী থাকে ইয়াত স্থায়ীভাৱে ইয়াত কিমানজনী Staff? থাকে নহয় ষ্টাফ কিমান থাকে ইয়াত ষ্টাফ থাকে আপোনাৰ 3-4টা থাকে। ছোৱালী কিমান থাকে ইয়াত ছোৱালী মানে 2টা থাকে, এতিয়া গ'ল ঈদৰ কাৰণে। নিজৰ কাৰণে? 2টা মানে ইয়াত ৰান্ধনি থাকে, চাফ চিকুণ কৰে। না, ছোৱালী যে থাকে ইয়াত কিমানজনী আছে ইয়াত 2জনী কিমানজনী যোগাৰ ৰাখিছে 2জনী মানে 2জনী 2জনী মানে কাম কৰে ইয়াত। এইবোৰ কৰ হয়? এবাৰ আপোনাৰ এই লখিমপুৰৰ হয়। হুম। গুজি গ'ল, আজি পৰহি এটা গ'ল আৰু আজিও গ'ল। ইহঁতৰ এড্ৰেছ বিলাক আছে নাই এড্ৰেছ হ'ব, ইয়াক ক'লে চব ওলাই যাব এটা- এড্ৰেছ। মেনেজাৰে কৈছে ইয়াত একো আৰম্ভই হোৱা নাই এইটো একো Complete হোৱা নাই। একো আৰম্ভ হোৱা আপুনি নাই। কৈছে আকৌ ইয়াত না আৰম্ভ মানে এইবিলাক খোৱা বোৱা মানে আৰম্ভ নাই হোৱা, মানে ইয়াত একো আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি কৈছে তেখেতে, আৰু আপুনি কৈ আছে ইয়াত ছোৱালী থাকে। ছোৱালী নহয় মানে ছোৱালী মানে ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহে, উম। আনি কিনি লৈ আহে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লৈ আহে আৰু ৰুম ভাড়া লয় ৰুম ভাড়া লয়। পাৰ্মিশ্যন আছে নেকি পাৰ্মিশ্যন আছে এইটো। কিহৰ কাৰণে লয় ইহঁতে ৰুমটো হে? কিহৰ কাৰণে লয় ৰুমটো এমনি এছ কৰিবলৈ কৰে লয়, এছ কৰিবলৈ লয় ন নিজে ল'ৰা ছোৱালী আৰু এজ কৰে, হে? ল'ৰা ছোৱালী এজ কৰে। ল'ৰা ছোৱালী লৈ ভিতৰত কি কৰে কি আমিতো গম নাপাওঁ। আজি আমি ডিমৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা TMPK, এপছু, আকছু আৰু ডিমৌ উন্নয়ন সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত আমি ডিমৌ পিকনিক প্লেচত ডিমৌ চাৰিআলি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি অতৰ্কিতে আমি এখনি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। এই পৰ্যবেক্ষণ কালচোৱাত আমি ডিমৌ অঞ্চলত আমাৰ ৰেল লাইনৰ সিপাৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। ইয়াত সুদূৰ ডিমৌৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ পৰ্যটকসকলে আমাৰ মানুহসকলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰা আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি ৰাজহুৱা অভিযোগ আমি পাই আহিছিলোঁ। আজি আমি চাৰিওটি সংগঠন আৰু আমাৰ ডিমৌ উন্নয়ন সমিতিয়ে একগোট হৈ আমি অতৰ্কিতে এটি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। পৰ্যবেক্ষণ কালচোৱাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। আমি ইয়াক আমি নিন্দা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে এনে কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক অতি সোনকালে তেখেতলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ডিমৌক শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখি আৰু ডিমৌক এটি সুস্থ সবল বাতাবৰণৰ মাজত ডিমৌ অঞ্চলটিত যি পূৰ্বে যি নাম আছিলে ডিমৌ অঞ্চলৰ সেই নামটো বৰ্তাই ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ। হয়, আমি সকলো পৰ্যটককে আমি এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে প্ৰায় 7টা বজাৰ পাছত ডিমৌ অঞ্চললৈ নাহে। ডিমৌত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো পৰ্যটককে আমি শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি 7টা বজাৰ পূৰ্বে ডিমৌৰ আহি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব বুলি আমি ইয়াৰে আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 11-12টা বাজিব হৈছে। আমাৰ দলে আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ দলে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছোঁ। আমি সকলোকে আমি আহ্বানো জনাইছোঁ, যিসকল ইয়াত ৰৈ আছিলে তেখেতসকলকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে এটি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আহি ডিমৌৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব বুলি আমি নম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকে খুলি থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী আহি থাকিব, আপোনালোকে দোকানটো খুলি থাকিলে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লিমিটত খোলক দোকান। ঘৰ হ'লেওতো আপুনি খুলি আছে দোকানটো। কেইটা বাজিলে এতিয়া সিমান থাকে নহয়। 11টা বাজিলে 11টা বজালে খোলা থাকে নেকি দোকান 11টা বাজিলে গম পাইছা না 11টা বজালে খোলা থাকে নেকি এতিয়া বনাই আছে।
এঘাৰটা বাজিলে 10টা কিবা হৈছে লিমিট আছে নে এইখিনি ইয়াত লুডু খেলি আছে মানে ইমান দেৰিলৈকে কিয় লাগে অক্ষয় মামু কৈছে জঙালে লিখতা আরে বাবা কাস্টমার আহক না হোক আপুনি কৈছে মানে এনেকুৱা ভাল মাল নাই বেয়া মাল আছে আপুনি কৈছে जो लेन ओनर है ना বেপাৰ চলি আছে मेरा रिश्तेदार है এতিয়া ठीक है मैं बता আপুনি খুব বুলি কৈ আছে जहाँ लड़का लड़की आते हैं हम रूम दे सकते हैं रोक देना মাথা ফালিব ভৰি आपका लॉस का लॉस और दोनों को अंडर एज का जो है ना वो उसको नहीं देगा जो एक अंडर एज का वीडियो मेरा पास है আজি 4টা বজালৈকে যে ছোৱালী কেইবাজনো আছিলে আজি সন্ধিয়াত 4টা বজালৈকে আছিলে 4গৰাকী ছোৱালী আছিলে এই বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত নহ'লে এনে পচিবল সঁচা কথাটো ক আজি আজি আহি থাকে তো ছোৱালীটো আহি যায় মানে ক'ৰ পৰা আছিলে হা? ক'ত? কি খায় ইয়াত আহিছিলে নহয় দেখিলো ভিতৰত আছিল ক'ত আছে ক'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে মেইনটেইন কৰিছে নাই ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে নাই আৰু আপোনালোকৰ এই ইয়াত যে অথৰাইজ যে আছে এই পেপাৰটো আমাক দিয়ক মানে ইনফৰমেশ্যন বেলেগ দূৰত না এইটো কল নাই এইটো চব কাপোৰৰ মানে ছোৱালীৰ কাপোৰ ইয়াতে তাকে আমি এতিয়া এই মাত্ৰ ওলাই দিছো এইটো চাক এইটো অসমীয়া ছোৱালী হ'ব যদি ইয়াত এইটো চিষ্টেম নচলে এইকেইটা বস্তু ক'ৰ পায় पॉल्टन ना भाई तो नाम तो टेबलेटर नाम পল্টা দিছে এইটো মেইন নামটো ওলোৱা নাই মানুহ আছে নে আমি লোকেল মানুহ এটা ঘৰত